গ্ল্যামার ও রূপের জৌলুসে ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছেন মোনালিসা। এবার বলিউডেও নায়িকা হচ্ছেন তিনি। কিন্তু ভাইরাল মোনালিসার পড়াশোনা করা হয়নি, অক্ষর জ্ঞান নেই তার। তাই নতুন করে লেখাপড়া শুরু করেছেন মোনালিসা। তাকে বাড়িতে এসে পড়াচ্ছেন পরিচালক সনোজ। ये क्या है? दूसरा क्या होता है का के बाद? खरगोश का। हाँ, खरगोश का नहीं, खा होता है खरगोश का। নিজেই উদ্যোগী হয়ে মোনালিসাকে এবিসিডি শেখাচ্ছেন পরিচালক। নিজেই সমাজ মাধ্যমে শেয়ার করেছেন সেই ভিডিও। ये क्या है? समझ में नहीं आता। ये क्या है? तो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है कुछ अभी? नहीं। রাতারাতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল ইন্দোরের মোনালিসা। কুম্ভ মেলায় রুদ্রাক্ষের মালা বিক্রি করতে এসে সোজা বলিউডে পাড়ি তরুণীর। और सच कहूँ तो बहुत इनोसेंट लोग हैं, मतलब मेरी सोच से भी परे लोग हैं, इतने इनोसेंट हैं। और आज से मतलब जो मैंने बीड़ा उठाया था तो मुझे लग रहा है कि और जिम्मेदारी मेरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है आज से, क्योंकि मैंने वो जिम्मेदारी ली है कि मैं इस फिल्म में इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी करूंगा और इसका भविष्य भी फिल्म में मुझे बनाना है। तो मोनालिसा आज इसके लिए तैयार भी है और पूरी तरह से मेहनत करने के लिए तैयार है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मुझे ढूंढने के लिए प्रयागराज भी गए थे, मैंने देखा। जी। আকর্ষণীয় ধূসর চোখের মোনালিসা ইতিমধ্যেই ভাইরাল নেট দুনিয়ায়। কুম্ভ মেলায় প্রায় প্রতিদিনই ক্যামেরায় নজরবন্দী হতে থাকে সে। মোনালিসা আগেই জানিয়েছিলেন অভিনয়ের সুযোগ আসলে অভিনয় করবেন। পরিচালক সনোজ তার আগামী ছবি দ্য ডায়েরি অফ মণিপুরে মোনালিসাকে অভিনয় করার সুযোগ দিয়েছেন। সেই মতোই চলছে আগামী কাজ। কুম্ভ মেলায় বদলে দিল মোনালিসার জীবন। প্রয়াগের 16 বছরের কন্যা এই মুহূর্তে বলিউডের উঠতি নায়িকা। ব্যুরো রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।